Somebody will read out the rules and regulation before we start, inshallah. Ji, haan ji, I will. I'm just waiting for a couple of more. Ji, koi gal nahi, koi masla nahi. That's We okay. will be on our- Jo der se aa rahe hain, they'll be knocked out soon, perhaps. You know, ہمارے ٹائم میں جب ہمارے جامعہ میں ہوتے تھے نا, جی صاحب. while we are waiting, Chaudhry Hadi Ali Sahib, that guy has perhaps memorized the entire Durasami. And Ji. he would make us stuck either on Re یا کوئی ایسے لفظ بھی آگے پھنسا دیتے تو اس کا شعر نہیں ملتا تھا. تو it all depends کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے, کون کون سے بعض جو الفابیٹ ہے نا اس کے شعر بڑی مشکل سے ملتے ہیں. سے ہے یا زواد ہے, اس قسم کے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو ٹرکس کا پتہ ہوگا تو آپ جلدی پھنسا لو گے ایک دوسرے کو. So I request everybody to please turn on your cameras so we can see, and then we'll go ahead. I'll read out the names of the teams I have so far, and please your sequence, and remember your sequence as well. So Mukami 1 is first, then it would be Eastern Canada, then third is Prairies, then number 4 is Mukami 2, number 5 is Calgary, number 6 is Western Brampton, and number 7 is Mukami 3. If any other team is here, please let me know. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. So we'll start our Batbazi competition. We are live now. So I request all the participants to please make sure that your cameras are on all the time while in the participating in the competition. We have our respected judges with us. Rabbi Silsila Mirza Muhammad Afzal Sahib and Rabbi Silsila Abdul Noor Abid Sahib. So we'll start the competition in a bit. I'm just going to read out the teams and their sequence again. Please note your sequence as well. So once one team is done, I'll announce who's next, and then they can continue, and then I'll announce who's next. So I'll read it again. Mukami 1 is first. Second place is Eastern Canada. Third place is Prairies. Fourth place is Mukami 2. Fifth place is Calgary. Sixth place is Western Brampton. And number 7 is Mukami 3. If any other team is present over here, they can let me know. I'll give you 1 minute. Otherwise, we'll start the competition and I'll read out the rules for you. And as I requested earlier as well, please. I think there's some of the individual names. I wish they had the team name as well. Everybody has the. You have it? Ji, I have requested everybody to put their region name in front of their names, so we know by that. Ji, so Bismillahirrahmanirrahim, we start the competition, and following are the rules for Batbazi competition. All the members, Batbazi competition will be held at local, regional, and national level. So the syllabus is verses from the following books
only are allowed. So Dure Samin, Kalame Mahmood, Kalame Tahir, and Dure Adan. This is very important to note that you are only allowed to read verses from following 4 books: Dure Samin, Kalame Mahmood, Kalame Tahir, Dure Adan. So judges will start the competition by reciting a verse. Each team will have to recite a verse starting with the same letter at which the verse recited by the team before has ended. Each team will be given up to 15 seconds to start reciting the verse of their turn. If they fail to start reciting it within the 15 seconds, the team will be eliminated. So this is very important that please make sure that you have to start reciting within 15 seconds. And another thing to note is that this is elimination. So if you are failed to recite a verse within 15 seconds, you are out, and you won't be getting another chance. So make sure that you avail your chances. If a team has recited a verse incorrectly, they will have up to 15 seconds again to correct it. However, this have only be allowed twice before the team is eliminated. So these are some of the rules. I hope that most of you know the rules. So I request Rabbi Mirza Afzal Sahib to please start the competition by reciting a word. And as I mentioned earlier, that I'll give the name of the region whose turn is that. Next one. Jim Ravi sir, please start the competition. جزاکم اللہ تعالیٰ سجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا اے کار سازو اے بپوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار رے رہتی تھی آپس میں بھی ان کی کھٹ پٹ تھے وہ بتلاتے ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ Assalamu alaikum. I request again to please wait for me. Once Rabbi Sahib is done, you have to wait for me. I'll announce the region name and then you recite the verse. Jazakallah. So Rabbi Sahib has ended with the Ray, and I request Mukami 1 to please go ahead. رہتی تھی آپس میں بھی ان کی کھٹ پٹ تھے وہ بتلاتے ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ تے ماشاءاللہ لگتا ہے looks like کہ مقامی نے ربی صاحب کی ایڈوائس کو زیادہ سیریس لے لیا. جی ایسٹرن کینیڈا تے Eastern Canada, your timer has started. If you don't know, please let us know that. ربی صاحب ٹے کا جب بھی شعر آتا ہے تو اس سے رے سے بدلا جاتا ہے. بیت بازی کا یہ رول ہوتا ہے. ٹے کا کوئی شعر نہیں شروع ہوتا دورسمین ان چیزوں میں سے. دورسمین میں شعر موجود ہے ٹے سے. ویسے بیت بازی میں نے آل پاکستان ربا میں بھی حصہ لیا ہے. ہمیشہ ہی ٹے کا جب بھی شعر آتا ہے اس کو رے سے ریپلیس کیا جاتا ہے. میں اجازت ہو تو یہ آپ کا کام نہیں ہے رول بنانا. خدا مولام جی نے رول بنایا اس کے حساب سے ہم نے کھیلنا ہے. اور اگر دوسری ٹیم کہتی ہے کہ ٹے کا شعر ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے پھر وہ پڑھیں اور آپ کو اس کا جواب دیں. Let's play it then. And I request everybody, if possible, please speak in English because so Eastern Canada, I'm sorry, the rules is not defined over here that if you don't have any words with te, it will replace with re. So we'll go to prairies, but I understand that it's very hard and difficult. So let's see how many, if any teams can do it. If they can't, then we'll have to allow us to change it. ٹوٹے کاموں کو بنا دے جب نگاہ فضل ہو پھر بنا کر توڑ دے ایک دم میں کر دے تار تار. دم میں کر دے تار تار. ماشاءاللہ, very good. So Eastern Canada, I'm sorry because you have been eliminated because these were the rules. So next is Mukami 2, Ray. تار تار. راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار. ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار. رے جی کیلگری. روزہ آدم کے جو تھا نامکمل اب تلک
میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگبار. بجملہ برگوبار. رے ویسٹرن برامپٹن. رسائی کرتی ہم کو آسمان تک، جو اٹھتے بھی تو اٹھتے کہاں تک. جی ویسٹرن برامپٹن کین یو ریپیٹ اٹ؟ رسائی کرتی ہم کو آسمان تک، جو اٹھتے بھی تو اٹھتے کہاں تک. کہاں تک. کاف مقامی 3. جو عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیحائی قدم بڑھتی ہے یہ باد بہار. یہ بات بہار. رے مقامی 1. جی مقامی 1 رے سے. اوکے عاشق. روز روشن میں لٹا کرتے تھے لوگوں کے مال، دل میں تھا اللہ کا خوف نہ حاکم کا خیال. نہ حاکم کا خیال. لام پریری. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. نگاہ میں بار. ماشاءاللہ. مقامی 2. ربا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں. لگائیں. نون کیلگری. نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار. غم گسار. جی رے سے ویسٹرن برامپٹن. راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار. رے پہ سب سے زیادہ زور ہے. تو جی مقامی 3. ربا میں آج کل ہے. یہ شعر ریپیٹ ہوا میرے خیال یہ شعر ہو گیا پہلے یہ پہلے پڑھا گیا ہے. بروانہ صاحب نے نہیں پڑھا یہ. راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے بھرا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. جی جزاک اللہ فار کریکشن. سامنے یہ سے مقامی 3. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی سن لے اب پکار. سر یہ شعر غلط ہے، میں بندوں اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. میرا خیال ہے دوسرے میں سے کو پھر کوشش کریں. جی اب صحیح کر دیا انہوں نے. دوبارہ پڑھ دیں مقامی 3. دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھ دیں آپ نے صحیح. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. پکار. جی رے مقامی 1. رہے تعلیم ایک تو نے بتا دی، فسبحان الذی افضل اعادی. یہ نشان سوری جی کیلگری نیکسٹ. نہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ I will announce the name of the region. جی سوری ابھی مقامی 1 نے پڑھا ہے فسبحان الذی اقصل عادی. سو اٹس یہ سے اب شعر پڑھنا ہے پریری تھی. یاد کر فرقان سے لفظ زلزلت زلزالہ، ایک دن ہوگا وہی جو غیب سے پایا قرار. غیب سے پایا کنار. رے مقامی 2. ربا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، کعبہ کی پہنچتی رہیں ربا کو دعائیں. نون سے کیلگری. نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا یہ سامان دماغ. رے سے ویسٹرن برامپٹن. رہا الگ وہ ہمارا یوسف، نہ اس کا دامن بچھو سکے ہم، یوں اپنے گواہیاں کے ہیں اشک خونی بہا بہا کر. بہا بہا کر. رے سے مقامی 3. رب جلیل کی تیرا دل جلوگاہ ہے، سینہ تیرا جمال الہی کا مستقر. جی مقامی 1. ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. دل کو یہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. یہ سے پریریز. یہ خوشی کی بات ہے سب کام اس کے ہاتھ ہے، وہ جو ہے دھیما غضب میں اور ہے آمرزگار. رے سے مقامی 2.
رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی ہو، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو. واہ واہ واہ. اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو. واو سے کیلگری. واہ رے جوش صداقت خوب دکھلایا اثر، ہو گیا نانک نثارے دین احمد سر بسر. رہ گیا سایہ سے مرحوم ہوا بے برکت. سر بسر. ویسٹرن برامپٹن. رہ گیا سایہ سے مرحوم ہوا بے برکت، سروں نے کیا لیا احباب سے اونچا ہو کر. ہو کر. جی مقامی رے سے مقامی 3. ربوہ میں آج کل ہے جاری نظام اپنا، پر قادیاں رہے گا مرکز مدام اپنا. جی مقامی 1 اپنا الف. اسی کا فیض تھا ورنہ میری دعا کیا تھی، کہے سے اس کے دکھاتا تھا میرا غم اعجاز. اجاز دے پریریز. زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا، بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دین شار. جی دوبارہ پڑھیے گا. کس چیز پہ ختم ہوا؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی. زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا، بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دین شار. رے سے دین ختم ہو. شعار. جی رے سے کیلگری. روشنی سے مقامی 2 رے سے. نہیں جی مقامی 2 رے سے. روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد، کون پیا تھا کون پریمی بھید نہ پایا ساری رات. ساری رات. تے سے کیلگری. تو نے تعاون کو بھی بھیجا میری نصرت کے لیے، تا وہ پورے ہوں نشاں جو ہیں سچائی کا مدار. دار. ویسٹرن برامپٹن رے سے. رحمت کی طرف اپنی نگاہ کیجیے آقا، جانے بھی دے کیا چیز ہے وہ میری خطائیں. خطائیں. نون مقامی 3. کون سا حرف وچ لیٹر؟ نون سے. نون سے. اچھا. نو نہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. پیغام نہ ہو. واؤ سے مقامی 1. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام ہے اس کا محمد دلبر میرا یہی ہے. جی دوبارہ پڑھیے نام گا. اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے. جی دوبارہ سے پورا شعر پڑھیں پلیز. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے. دلبر میرا یہی ہے. یہ سے پریریز. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. مقامی 2 رے سے. راتوں کو خدا راتوں کو خدا سے پیار کی لو، صبح بتوں سے یارانے، نادان گواہ بیٹھے دن کو جو یار کمایا ساری رات. بہت خوبصورت. دوبارہ پڑھیے گا شعر. راتوں کو خدا سے پیار کی لو، صبح بتوں سے یارانے، نادان گواہ بیٹھے دن کو جو یار کمایا ساری رات. اگر کسی نے چیلنج کرنا ہے اس شعر کو کہ everybody think is good. جی ٹھیک ہے. یار کمایا ساری رات. تے سے کیلگری. تجھے ہم دو ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے. جی یہ سے ویسٹرن برامپٹن. یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ہے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار. جی مقامی 3. ربط ہے جانے محمد. یہ ہو گیا. ہاں جی یہ ہو گیا. اچھا آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہے. روز و شب قرآن میں روز و فکر و مشغلہ، ان پہ دروازہ کھلا ہے دین کے اسرار کا. دین کے اسرار کا. اسرار کا. الف. جی مقامی 1. افسر فوج لڑائی کے فنوں میں چوپٹ تھے وہ بتلاتے ایک دوسرے. افسر فوج لڑائی کے فنوں میں چوپٹ تھے وہ بتلاتے ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ. جزاک اللہ. ٹے سے پریریز.
टूटी हुई कमर का अल्लाह ही है सहारा, अल्लाह ही हो हमारा, अल्लाह ही हो तुम्हारा, अल्लाह ही है हमारा, अल्लाह ही हो तुम्हारा। अल्लाह ही है हमारा, अल्लाह ही हो तुम्हारा। अलिफ मुकामी 2। अगर दिल में तुम्हारे शर नहीं है तो फिर क्यों ज़न्ने बद से डर नहीं है। डर नहीं है, ये से कैलकुली। ये निशाने जलजला जो हो चुका मंगल के दिन, ये तो एक लुकमा था जो तुमको खिलाया है निहार। ये तो एक लुकमा था जो तुमको खिलाया है नहार। रे से वेस्टर्न ब्रैम्पटन। राज़दां उसकी शिकायत उसी के आगे, उसकी तस्वीर को आंखों से मिटा लूं तो कहूं। वाह वाह वाह। उसकी तस्वीर को आंखों से मिटा लूं तो कहूं। जी नून से मुकामी 3। नाम तेरा कर रहे हैं सारी दुनिया में बुलंद, जहाँ तेली पर दरे सर पर के फन बांधे हुए, ये से मुकामी 1। यूं ही शमातते अदा से मत डरो बीबी, हमारे हक में दिखाएंगे ये सितम एजाज। जे से प्रेरीज। नहीं आता जी प्रेरीज जे से। ज़हे खुल के कामिल, ज़हे खुल के कामिल, ज़हे हुस्ने ताम, अलैका सलातो अलैका सलाम। ये कोर्स में नहीं है, ये बुखारी दिल का शेर है, कोर्स में नहीं है। या यू राइट। जी प्रेरीज आपका टाइम खत्म हो गया। अगर आपको जे से नहीं आ रहा तो बता दें। Jazakallah. Prairie's time is done, so Prairie is out and Mukami 2. जलजलों से हमारी हस्ती की हिल गई सर से पा तलक बुनियाद। जी बुरहान साहब दोबारा पढ़िएगा प्लीज। जलजलों से हमारी हस्ती की हिल गई सर से पा तलक बुनियाद। बुनियाद ये पूरा शेर है कि एक मिसरा है? पूरा शेर। अच्छा। दाल से कैलगरी। दिन चढ़ा है दुश्मनाने दी का हम पर रात है, ऐ मेरे सूरज निकल बाहिर के मैं हूँ बेकरार। बेकरार माशाल्लाह। रे से वेस्टर्न ब्रैम्पटन। रहती हैं बेशुमार क्यों तेरी तमाम कोशिशें, रहती हैं बेशुमार क्यों तेरी तमाम नेमतें, तेरी तमाम कोशिशें जाती हैं रायगा क्यों। रायगा क्यों नून से मुकामी 3। न वो तुम बदले न हम तौर हमारे है वही, फासले बढ़ गए पर कुर्बे तो सारे है वही। सारे हैं वही, ये से मुकामी 1। यही पाक चोला है सिखों का ताज, यही काबली मल के घर में है आज। जी जीम से मुकामी 2। जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है। ये से कैलगरी। ये गलतकारी बशर की बदनसीबी की है जड़, पर मुकद्दर को बदल देना है किसके इख्तियार। किसके इख्तियार। रंग उसी का छलक रहा था आ कफे साकी में सागरे में। सागरे में जी नून से मुकामी 3। मुकामी 3 नून से। ना वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर। ये पढ़ लिया है। पढ़ लिया। अच्छा अभी आपके टीममेट ने पढ़ा था अभी। जी तो आई थिंक जज़ाकल्लाह योर टाइम इज अप। सो नून से मुकामी 1। नश्कु अमाम अन्नास गस्स जफाका वल हक्कु लैस वफाउना का वफाका। वाह वाह बहुत आला। काफ से मुकामी 2। इस कदर जाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का। जी अलिफ से कैलगरी।
اے خدا اے کار سازو ایب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. یہ ربی صاحب نے محل پڑھا تھا جب شروع ہاں جی میں نے شروع کیا تھا. جی تو الف سے اور شعر پڑھنے اے خدا اے چارہ سازو درد ہم کو خود بچا اے میرے زخموں کے مرہم دیکھ میرا دل فگار. دل فگار رے سے ویسٹرن برامپٹن. راہ گیروں کو بچانے کے لیے ظلمت میں شمع ایک تو نے جلائی ہے تیرا احسان. واہ واہ. احسان نون سے مقامی ون. نخیف جہاں فضل آپ جاؤ فضل. نخیف جہاں بہت بوجھ اٹھا کر چلتی رہی ہر ایک نقشے قدم پڑھتا مرتسم اعجاز. مرتسم اعجاز زے سے مقامی ٹو. زندگی بخش جام احمد ہے چشمہ سلسبیل ہے احمد. یہ دریدن سے احمد دریدن سے ہے. اچھا جی کیلگری دال سے. نہیں وہ شیر اچھا دال سے. اچھا ٹھیک ہے. جی دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. کامگار. جی رے سے برامپٹن. رکیبوں کو آرام و راحت کی خواہش مگر میں تو کرب و بلا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. واہ واہ. چاہتا ہوں نون سے مقامی ون. کس سے؟ نون نون سے. نہا دل میں تھا درد و سوز و نیاز شریروں سے چھپ چھپ کے پڑھتا نماز. جی دوبارہ پڑھیے گا. نہا دل میں تھا درد و سوز و نیاز شریروں سے چھپ چھپ کے پڑھتا نماز. ربی صاحب یہ درد و سوز و نیاز ہوتا ہے کہ درد سوز و نیاز ہوتا ہے؟ وہ کئی آپ میں سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک نہیں پڑھ رہے پر میں چونکہ شعر ٹھیک ہے آپ کی ادائیگی پر میں توجہ نہیں دے رہا. پھر پڑھ لیں میں پہلا مصرع. نہا دل میں تھا درد سوز و نیاز شریروں سے چھپ چھپ کے پڑھتا نماز. نماز. جی ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ شعر کو پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مے بی نیکسٹ ٹائم وی ول جج دیٹ ٹو کہ آپ نے شعر کی ٹانگ تو نہیں توڑ دی پڑھتے پڑھتے. جی ان کا ویسے مارکس رکھے جا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جی ٹھیک ہے. جی مقامی ٹو زے سے. زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا وہ نام احمد ہے. یہ تو ہو نہیں گیا میرا خیال یہ ہو گیا. نہیں وہ دوسرا دریدن والا ہوا تھا. وہ دوسرا دریدن والا ہوا ہے. اس کو پھر پڑھیں ذرا. زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. یہ سے کیلگری. یہ سے جی یہ نہیں اتفاقی امر کے ہوتا علاج ہے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تبار. تبار رے سے ویسٹرن برامپٹن. رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی. پہلے مصرے میں وقتے نہیں ہے. پہلے مصرے میں شعر مصرع ٹھیک ہے لیکن وقتے نہیں ہے وقت ہے. رکھ پیش نظر وہ وقت بہن. ٹھیک ہے. جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی. یہ مقامی ون. یہ سے یا ایھا المنان من برحمت ورزق یا ایھا المنان من برحمت ورزق قلوب عبادک تقواک. تقوا کا. یہ ذرا پھر پڑھیں. ورزق قلوب عبادک تقواک. نہیں پہلا مصرع. یا ایھا المنان من برحمتی. منو ہے کہ مننے ہے؟ سر منو. کلام محمود میں منو لکھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی کاف سے مقامی ٹو. کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. جی رے سے کیلگری. روشنی میں مہر تابہ کی بلا کیا فرق ہو گرچہ نکلے روم کی سرحد سے یا زنگ بار. زنگ بار رے سے ویسٹرن برامپٹن. رسائی دیکھو کہ باتیں آسمان سے کرتی ہے دعا جو قلب کے تک سرا سے اٹھتی ہے. جی مقامی ون. یہ سے کس سے؟ یہ سے یا رازق الثقلین این جناک
یا رازق الثقلین این جناک جئناک یا رازق الثقلین این جناک جئناک جی آپ کا دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، حشر ایک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر. کر جی مقامی 2. ربوا میں آج کل ہے جاری نظام اپنا، پر قادیاں رہے. یہ ہو گیا. پھر ہو گیا. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. مقامی 2. ٹائم تو ختم ہو گیا. راستی کے سامنے جھوٹ پلتا ہے کب بھلا. یہ بھی ہو گیا. مقامی 2 جزاک اللہ. یہ شعر ہو چکا ہوگا. یہ بھی آپ کے پاس 2 چانسز تھے. راستی کے سامنے یہ والا شعر بھی ہو چکا ہے. تو جزاک اللہ مقامی 2. ناؤ وی اونلی ہیو 3 ٹیمز. مقامی 1 کیلگری اینڈ ویسٹرن برمپٹن. تو رے سے کیلگری آپ نے پڑھنا ہے شعر. رب عظیم کا بندہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. جی میم سے ویسٹرن برمپٹن. محبت چیز کیا ہے میں کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے میں کس کو سناؤں. نون مقامی 1. نہیں کوئی بھی تو مناسبت راہ شیخ و طرز ایاز میں، اسے ایک آہ میں مل گیا نہ ملا جو اس کو نماز میں. نون سے کیلگری. نہا دل میں تھا درد سوز و نیاز، شریروں سے چھپ چھپ کے پڑھتا نماز. سر یہ خاکسار نے پڑھا. نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تو اسے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر. جزاک اللہ. رے سے ویسٹرن برمپٹن. ریویو تشیز الفضل و حکم، در حقیقت ہے زبان قادیاں. مقامی 1 سے اٹھی ندائے استغفار، نوائے توبہ تھی اللہ کی قسم اعجاز. رے سے کیلگری. زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں. حبیب ہیں. نہیں چھٹتی نظر آتی میری جان، پھنسا ہوں اس طرح کہہ دے گراں میں. نون مقامی 1. مقامی 1 نون. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. الف کیلگری. ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار. خار راہ حق میں جب قدم آگے بڑھا دے ایک بار، سر بھی کٹ جائے نہ پھر پیچھے ہٹائے قادیاں. قادیاں نون. مقامی 1 آپ کا ٹائم شروع ہے نون سے. اور خیر سے ختم ہو گیا. نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا. الف سے کیلگری. اے میرے پیارے فدا ہو تیری راہ میں ہر ذرہ میرا، میں نہیں پاتا کہ کوئی تو ایسا کرتا ہو پیار. اسے ویسٹرن برمپٹن. روتے روتے کٹ گئی راتیں، ذکر میں ہی بسر ہوئی راتیں. نون. مقامی پہ مشکل ٹائم آ گیا. پھر یہ شعر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ روتے روتے کٹ گئی راتیں، ذکر میں ہی بسر ہوئی راتیں. یہ ٹھیک ہے میرا خیال سے. جی نون سے نہیں، اگر کوئی دوسری ٹیم چیلنج کرتی ہے تو کر دے. ٹھیک جی. نہیں تو مان لو. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے. رحمہ ہے. یہ کیلگری. یہ گمامت کر کے یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار. برمپٹن. ریز ہے. وہ بھی پاتی نہیں کچھ چین قالب کے بغیر، ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے ہرے قادیاں. نون سے.
نجات ان کو عطا کر گندگی سے، برات ان کو عطا کر بندگی سے۔ بندگی سے یہ کیلگری یک بیک ایک زلزلہ سے سخت جنبش کھائیں گے، کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بہار۔ روز روشن کو نکالا جو گیا ہو، پھر اس کو وہ شب تار کی خفیہ ملاقات کہاں۔ کس پہ ختم ہوا ہے؟ نون پہ کہاں؟ جی مقامی نون۔ نون پہ نہ دیکھے وہ زمانہ بے کسی کا مستی کا، نہ دیکھیں وہ زمانہ بے کسی کا۔ اگلا شعر کیا تھا مصرع؟ نہ دیکھے وہ، سوری میرا انٹرنیٹ کٹ گیا تھا، نہ دیکھے وہ زمانہ بے کسی کا، مصیبت کا علم کا بے بسی کا۔ بے بسی کا الف جی کیلگری۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ نیم سے برمپٹن۔ مومنوں پر کفر کا کرنا گما، ہے کیا یہ ایمانداروں کا نشان؟ نشان جی مقامی نون۔ نہ شہوت ہے نہ ہے کچھ نفس کا جوش، ہوا الفت کے پیمانوں سے مدہوش۔ کیلگری۔ شیطان کی حکومت مٹ جائے اس جہاں سے، حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ۔ واحد ہے لا شریک ہے اللہ، اب موت کا شکار ہے اس کو فنا نہیں۔ مقامی ون۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہی ہے جو نوروں سے معمور ہے، جو دور اس سے اس سے خدا دور ہے۔ یاروں خودی سے باز بھی آؤ نہیں، وہ اپنی پاک صاف بناؤ بھی نہیں۔ نہیں سے مقامی۔ نہ میں رہے نہ رہے خم، نہ یہ صبح باقی، بس ایک دل میں رہے تیری آرزو باقی۔ باقی یہ سے کیلگری۔ یہی جنم ساکھی میں مذکور ہے، جو انگت سے اس وقت مشہور ہے۔ یہ سے برمپٹن۔ یہ اس بھگ کا رہ گیا ایک نشان، نصیحت کی باتیں حقیقت کی جان۔ مقامی۔ نہ وہ تیری نون سے، نہ وہ تیری صورت نہ وہ رنگ ہے، کہو کس سبب تیرا دل تنگ ہے۔ یہ سے کیلگری۔ یہ سچ ہے کہ جو پاک ہو جاتے ہیں، خدا سے خدا کی خبر لاتے ہیں۔ نون سے برمپٹن۔ نہ تانا زن ہو میری بے خودی پہ آنا سے، میں کیا کہوں میرا اس میں اختیار نہیں۔ اختیار نہیں نون سے۔ نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی۔ ساتھیوں کی یہ ماشاءاللہ مقامی گلجت۔ یہ سے ہاں جی یہ سے کیلگری۔ یہ چولہ کے قدرت کی تحریر ہے، یہی رہنما اور یہی پیر ہے۔ یہ سے یہ دیوانگی عشق کا ہے نشان، نہ سمجھے اسے کوئی جزے عاشقاں۔ عاشقان نون سے۔ نام لیوا رہے گا تیرا کون، ہم اگر ہو گئے یوں ہی برباد۔ دال سے کیلگری۔ دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو، کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا۔ برمپٹن۔ اے دل اسی کے در پہ اب جا کے بیٹھ جا، مارا پھروں گا ساتھ تیرے در بدر کہاں۔ تیرے در کیا لیٹر ہے؟ نون۔ نبیوں کا امام آیا، اللہ امام اس کا، سب نبیوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا۔ الف کیلگری۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ یہ برمپٹن۔ یہ تو رہنے کا نہیں پیار و مکان،
चल बसे सब अंबिया और रास्ता रास्ता नून नाइब खैरुर रसूल होकर करेगा काम ये तख्ते नाइब खैरुर रसूल होकर करेगा काम ये वारिस तख्ते मोहम्मद मिर्जा हो जाएगा। वाह हो जाएगा हो अलिफ जाएगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ा दूसरा मिसरा। हाँ जी अलिफ से कैलगरी आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतजार। इंतजार रे से ब्रैम्पटन रूहे इंसानी को जो बख्शे जला है अक्सीर, मिस को छू कर जो तला कर दे वो अक्सीर नहीं। अक्सीर नहीं नून फामी मुकामी वन नून से आपका टाइम नाराए काफी इन्ना हो ज़लमना सुन्नत अबरार है, जहर मुंह की मत दिखाओ तुम नहीं हो नस्ल नहीं हो मार। नस्ल मार। जी रे से कैलगरी राहे हक में जब कदम आगे बढ़ा दे एक बार, सब भी कट जाए ना फिर पीछे हटाए कादियां। कादियां नून बढ़िया ब्रैम्पटन ये शेर कादियां वाला। राह तलीम एक तूने बता दी, फसुबहान अल्लाज़ी यख्ज़ल आदी। सर ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ शेर। ये खाकसार ने पढ़ा था। चल हाँ, ठीक ये है एक शेर हुआ है अफजल आदि की, यही हुआ होगा। हाँ जी रे से कैलगरी आपने पढ़ना है। राग वो गाते हैं जिनको आसमां गाता नहीं, रूहें अगर ना होती ईश्वर से कुछ ना बनता, उसकी हकीकतों की सारी बनाई हुई है। इसमें गलती ये है, से ब्रैम्पटन इसमें गलती है। फिर पढ़े। अब चैलेंज कर रहे हैं ब्रैम्पटन वाले। बिल्कुल मैं रेफरेंस दूंगा इसका। जी ठीक है जी कैलगरी आप पे दोबारा है कि अगर आपने शेर चेंज करना है या इसको सही करना है। नहीं मैं शेर दूसरा पढ़ देता हूँ। जी टाइम महदूद है। रब ने आखिर काम सवारे, गरहाए बिरहा के मारे, सात फरिश्ते पर उठाए, नूरे खुदा तहद नजर था। तहद नजर था जी ब्रैम्पटन वाले कहना ये भी गलत है। आपके पास आखिरी चांस है, शेर चेंज कर लें या सही कर लें। रब ने आखिर काम सवारे, गरहाए बिरहा के मारे, सात फरिश्ते पर फैलाए, नूरे खुदा तहद नजर था। इसमें गलती ये है, आ देखे ऊंचे मीनारे, नूरे खुदा तहद नजर। अच्छा मैं एक गुजारिश कर दूं ब्रैम्पटन वालों से, थोड़ी सी आपने शेरों दे दी, अगर आप चैलेंज करके सही करते हो तो फिर तो हम करते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है था अलिफ। नेक्स्ट टाइम चैलेंज करना। ठीक है नो प्रॉब्लम। ए मसीहा तेरे सौदाई जो है, होश में बतला इनको लाए कौन। लाए कौन लाए कौन नून कामी से नून ना उम्मीदी और मायूसी के दिल को फाड़ दे, हौसला मेरा बढ़ा दे, हाँ बढ़ा दे आज तू। आज तू आज तू वाह। वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार। जी रे से ब्रैम्पटन मैं वो पहले वाला शेर पढ़ देता हूँ। रूहें अगर ना होती ईश्वर से कुछ ना बनता, उसकी हुकूमतों की सारी बना यही है। यही है सारी बिना यही है। ठीक है ये से जी मुकामी ये से मुझे लगता है मुकामी नून की तलाश में ये भूल गए। फजलुल्लाह साहब तो दुआ कर रहे हैं। या इलाही या राज़िक़ अस्सक़लैनि ऐन जनाक जिनाक। ये हो गया है कि आपने पढ़ दिया पहले। नहीं ये मैंने चेंज कर दिया था, ये पूरा नहीं किया था मैंने, चेंज कर दिया था। दोबारा पढ़े। या राज़िक़ अस्सक़लैनि ऐन जनाक जिनाक राज़ीन लिबाज़िन अदाक। मुझे तो लगता है पढ़ दिया था आपने। वो दूसरा पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था या अय्युहल मन्नानु मुन्नु बिरहमतिन, जिस पे नहीं ये भी पढ़ा था आपने। रबी साहब ये पढ़ा था लेकिन फिर चेंज कर दिया था, भूल गया था मैं बीच में। अच्छा अब याद आ गया इसलिए मैं अच्छा, चले माजरत के साथ। ठीक। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थे मैं। जी पढ़ो जी।
एक क्लियरिफिकेशन चाहिए थी जी टाइम जी। ये मुकामी जो हमारे दूसरे दोस्त हैं जो हमारी नेक्स्ट टीम है, उनका तो टाइम ओवर नहीं था हो गया, तकरीबन 1 मिनट मिल गया हुआ था उनको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2-2 अच्छा, ਮਿੰਟ एक ਦਿੱਤੇ मिनट ਨੇ। में गुजारिश एक गुजारिश मैं कर दूं कि ये प्लीज आप मैनेजमेंट पे रहने दें, ये ना दें। लेकिन इस चीज़ की मैं, चूंकि आपने सवाल पूछा, बताता हूँ कि उन्होंने 2 शेर पढ़े थे, जिसमें दोनों पे एतराज़ किया था ब्रैम्पटन ने। वो ये नहीं था कि उन्हें शेर नहीं था आ रहा, जो रूल्स पढ़े गए थे उसमें भी यही था कि आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे शेर पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर आपने किसी ने चैलेंज कर दिया तो यू गेट अगेन 15 सेकंड टू ईदर चेंज द शेर या उसको सही कर लें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये हमारे मुरब्बियान मोहतरम जज साहिबान बैठे हुए हैं, तो लेट्स टेक देयर वर्ड्स एंड लेट्स मूव ऑन। जी कैलगरी, अब आपने अलिफ से पढ़ना है। काफ से काफ से काफ से काफ से काफ से। किस कदर जाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का। जी ब्रैम्पटन अलिफ से। ऐ मसीहा हमसे गो तू छुट गया, दिल से पर उल्फत तेरी छुड़वाए कौन। कौन नून कामी। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम से कैलगरी। मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है, वो कुए सनम का रहनुमा है। ये शरारत सब धरी की धरी रह जाएगी, जब वो खुदा होश में लाएगा होश में लाने के दिन। मुकामी नून से। जज़ाकल्लाह। 15 सेकंड का वक्त था, लेकिन अगर व्यवसाय तो 2-3 सेकंड और दे देते हैं। अरे जो कहते ने पप्पू यार तंग ना कर, ओ नून नून ते आई जांदे ने। जज़ाकल्लाह। मुकामी आई थिंक आपका काफी टाइम था, 30 सेकंड से अबव हो गए। गुड कंपटीशन, बहुत अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो मुकामी इज आउट, सो वी हैव कैलगरी एंड ब्रैम्पटन नाउ। जी कैलगरी नून से। नौने हालाने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के जाए मेरा ख्याल है ये हो नहीं गया। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया नून से। नाराए इन्ना ज़लमना सुन्नते अबरार है, दहर मुंह की मत दिखाओ तुम नहीं हो ये हक साहब ने पढ़ा था। ये किसने पढ़ा था? जी जी ये होगा। नूर लाए आसमां से, खुद भी वो एक नूर थे, कौम वहशी में अगर पैदा हुए क्या जाए यार। क्या जाए यार। इतना है कि मुश्किल हो गया, मतलब कौन कौन से हो गया ना, इसलिए मेरा ख्याल है ये टीमों को जाने नहीं देना चाहिए, ताकि वो दरमियान में ना मदद कर सके कि ये हो गया था। रह गया कुशरफक मगज़ुआ सब बर्बाद, अपने अमाल में इखलास की वो बात कहो। कहाँ दोबारा पढ़िए ब्रैम्पटन प्लीज, रेस से। रह गया किशरफक मगज़ुआ सब बर्बाद, अपने अमाल में इखलास की वो बात कहो। कहो वाव से। कहाँ नून। नून कहाँ नून। ना रोक राह में मौला शताब जाने दे, खुला तो है तेरी जन्नत का बाब जाने दे। ये से ये शरारत सब धड़ी यूं नहीं झूठी बातों पर इतराने के दिन, होश कर गाफिल ये दिन तो है घबराने के दिन। घबराने के दिन नून से। कैलगरी वाले घबराए नहीं। नून का शेयर नून से। जी आपका टाइम जो है वो स्टार्ट है। नबियों की हद तक करना और गालियां भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह, तुख्मे फना यही है। जी ये से ब्रैम्पटन। या रब नसीब रखिए ये बरकतों के सामा, ये मस्जिद मुबारक ये कादियां की गलियां। कादियां की गलियां। गलियां नून। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हुआ।
नाम उसका नसीम रहमत है, आरियों के लिए ये एक नाम उसका नसीम दावत है, आरियों के लिए एक रहमत है। ये रहमत है जी, ये से ब्रह्म ये खाकसार ने पढ़ा था। ये खाकसार ने पढ़ा था, इस बार रुके ने। जी डॉक्टर साहब, अगर आप क्या कहते हैं ये हो गया हुआ शेर, तो फिर कलगी को दोबारा नून से पढ़ना। निशावत है न कुछ है नफ्स का जोश, हुआ उल्फत के पैमानों से मदहोश। ओए तेरे घर भेज दियो। अच्छा, मदहोश ये पढ़ चुका हूं मैं, ये खाकसार पढ़ चुका है, हो चुका है जी। अच्छा जी, ये जो सैयद हाशिर साहब खाकसार इन्होंने अक्सर पढ़ लिए हैं। बड़े बड़े मुश्किल शेर पढ़े हैं हाशिर ने। जी, कल आपके पास लास्ट चांस है, अगर तो आप पढ़ सकते हैं तो बता दें, नहीं तो फिर। निशान को देखकर इनकार कब तक पेश जाएगी। ये भी हो गया। चांसेस मेरे ख्याल मुकम्मल हो गए। ठीक है, मेरा ख्याल ब्रैम्पटन पढ़ दे। एक मुझे भी पढ़ने दे, मैं कह रहा हूँ नस्ल इंसान में नहीं दिखती वफा जो तुझ में है, तेरे बिन देखा नहीं कोई भी यारे कम गुज़ार। मैं भी हैरान था कि ये मुदस्सिर चुप करके बैठा हुआ है, दूसरा मुदस्सिर, और बोलता नहीं, और विकी बोली जा रहा है। अच्छा, आप स्पेयर पार्ट्स हो। इसे रुक गया था, मैं आ जाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ कैलगरी और ब्रैम्पटन और मुकामी के दौरान। ब्रैम्पटन की टीम इस मुकाबले में फाते रही है और कैलगरी दूसरे नंबर पर, और मुकामी 1 जो है वो तीसरे नंबर पर है। जज़ाकल्लाह एहसन निज़ाम रबी साहब, दोनों रबियन साहबान का, अब्दुल नूर आबिद साहब का और मिर्ज़ा अफजल साहब का, और जज़ाकल्लाह एहसन निज़ाम। खुशी ये है कि अगर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे शेर याद किए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत आला, लुत्फ आ गया। मेरे ख्याल ब्रैम्पटन वालों ने पिछले इज्तिमा का पता ले लिया कैलगरी से। हाँ, मुझे पता लग गया सी कि तैयारी करके आए थे ब्रैम्पटन वाले। हमें मैसेज मिला था रबी साहब की तरफ से कि कैलगरी ने कहा कि तैयारी करनी है, इस पर चैलेंज हुआ। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, मुकामी वालों की बहुत अच्छी तैयारी थी माशाल्लाह, एक्सीलेंट। नो डाउट। मुझे लग रहा था खत्म नहीं होने वाला आज, ऐसे ही लग रहा था। ठीक है जी, इजाजत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।